Après le retrait des États-Unis et l'opération militaire turque dans le nord de la Syrie en octobre 2019, les cartes ont été rebattues entre les protagonistes du conflit syrien. Que reste-t-il du Rojava, créé en 2014 après la bataille de Kobané gagnée par les forces kurdes au prix d'énormes sacrifices? Kobané a été un tournant dans la guerre contre l'État islamique. Depuis, les Kurdes ont mis en place une alliance politique et militaire avec les Arabes et les chrétiens syriaques sous le nom de Force démocratique syrienne FDS, avec comme branche politique le Conseil démocratique syrien, CDS. Ce sont eux qui gèrent aujourd'hui encore un territoire d'environ 30% de la Syrie, appelé Fédération autonome du nord et de l'est de la Syrie. Le Rojava est aujourd'hui pris en tenaille entre un Erdogan qui menace d'occuper tout le nord de la Syrie et un Bachar el-Assad qui aimerait bien reprendre le contrôle de tout son territoire. Entre les appétits de la Russie, des États-Unis, de la Turquie, de l'Iran et du régime syrien, reste-t-il un espace pour cette fédération autonome du nord et de l'est de la Syrie où vivent plusieurs peuples dans une relative harmonie? Nous l'avons traversé d'est en ouest pour voir ce qui restait de ce Rojava pluraliste et démocratique que certains ont trop vite enterré. Le camp de réfugiés à Derik, tout près des frontières turques et irakiennes, abrite des réfugiés tout récents. Leila nettoie ses légumes. Elle est réfugiée pour la 6e fois. شغل لا يميجي سالكوني دركات عم سالكوني جي حرب كي مكن ما سال ما داير شيء مكن سال عفيف سالكوني لهات عم نجي خاصي رافيون خلكي حمو ام راكرن حمو في زلبني في كرد دركابن ما كردات شكيله بزلمتي من سرحت بوتان گریلا کتناب گندا Déjà en janvier 2018, la Turquie avait envahi toute la province d'Afrin dans le nord-ouest de la Syrie, un cadeau de la Russie. Afrin est depuis occupée par la Turquie qui a effectué un remplacement de population. À Sotchi, en octobre 2019, Poutine et Erdogan ont conclu un accord qui donnait à la Turquie la région entre Tal Abyad et Serekaniye, une bande de 150 km de long sur 30 km de profondeur. هم جي دار خستن جواري ما ام دار خستن جواري ما ام هجر كرن مالي ما برن دكان باجت هم مقرتيه متزري هم مقرتيه كسك نكون مال خدر كافي نعست بالله ظالمه تيدانه هم انسان هم مالبات هم كرد طبعا تننا كرد جيتشو مالان دقارن دبي كرد كيلكو هم لا حقي وي بكن. Erdogan ne cache pas son projet. Il veut remplacer la population locale entre Tal Abyad et Serekaniye par 2 millions de réfugiés arabes sunnites. 300 000 Kurdes se sont enfuis lors de la dernière invasion turque et aussi beaucoup d'Arabes impliqués dans les institutions du gouvernement autonome. Un nettoyage ethnique y est en cours. Randia Khalil et sa famille viennent de Serekaniye. نهي ما هذا دهابو نهابو نهي ما نهابو المخست أمهاتن باجرة التمر أمهاتن قش يعني بالتانك وتوب وبالا فرا حيا كيما يرشان لما دقوا يعني دقوا حدود الأمان متشكرين حدود الأمان ذاتي درواتك حدود الأمان تنيبا حدود الأمان فات تالاني ودزيني ويرانية دخوازك كردا قربك تنبك. Abdelkarim Omar, ministre des Affaires étrangères du gouvernement autonome de la Fédération, confirme. وقتی یعنی داگر کرنا دولت ترک جه سریکانی حتی گریسپی و بریوینا عفرین جی و برینک پرکورا یعنی ها در دورا 350,000 کوچبر جه سریکانی و گریسپی درکتیا بریوینا که 100,000
قالنا عفرين نهار الشعب وكسي قاري كاريج وكي تنايا وتشتي هاري خطر اي خطر جي داگر كرنا دولة الترك او بروجي اردوغان اي بوهرتن الديموغرافي او يهبونا قالن كرد استهداف دكي. Pour envahir le nord de la Syrie, la Turquie a utilisé des milices syriennes pro-turques que les gens ici appellent les Tchétés, les gangsters. Elles ont rencontré une féroce résistance des forces démocratiques syriennes, une coalition entre milices kurdes, chrétiennes, syriaques et arabes. Les confrontations se situaient autour de la stratégique autoroute M4 qui relie Kamishli à Alep, passant non loin de Kobané. Avec comme toujours des dégâts humains. Cet homme pleure la mort de son fils. Partis de Kamishli vers Kobané, nous sommes déviés à un grand checkpoint sur la M4 tenu par les Asaïch, la police de la Fédération autonome. Prendre la M4 entre Tal Tamer et Ain Issa est trop dangereux. C'est non loin d'ici qu'en octobre 2019, Evrin Khalaf, personnalité politique kurde charismatique, a été sauvagement assassiné par des miliciens d'un groupe djihadiste soutenu par Ankara. Nous nous approchons de la ligne de front à Tal Tamer. Les milices pro-turques se tiennent officiellement à 400 mètres de la M4, mais font des incursions surprises et l'armée turque envoie ses drones. Nous les apercevons de loin. This village, that village on the hill, you see them. It is full of or under control of Cheta, Turkish mercenaries. De notre côté, les chrétiens syriaques, membres des FDS, défendent les villages autrefois à majorité chrétienne, aujourd'hui désertés. On voit aussi quelques drapeaux du régime syrien. Pour stopper l'avancée turque, les FDS avaient fait appel à Damas. Alors est-ce un retour en force du régime dans cette région ? Et quel type d'accord avec Damas serait acceptable ? Deux commandants des FDS et YPG nous répondent. Polat Can, responsable pour la libération de la région de Deir ez-Zor, et Mazloum Kobané Abdi, le commandant général des forces démocratiques syriennes, que nous rencontrons non loin de la ligne de front entre Tal Tamer et Asaki. Ce 24 décembre, Kurdes, chrétiens et arabes fêtent Noël autour d'un magnifique sapin. هبوني عسكرية سوريا أنا لسر حدودنا هبونيكي عسكرية هبونيك سياسية يعني سمبوليك يعني شيء رمزية. Suite à un accord russo-turc, le régime s'est déployé tous les 10 km tout au long de la frontière, de Kobané jusqu'à Kamishli, dans des petits postes militaires statiques. À part cela, le régime syrien n'est pas revenu dans la région tenue par les FDS, qui exigent un accord solide sur leur autonomie avant de signer quoi que ce soit avec Damas. إيمانا هدف كمية أساسية يعني بيجي أنت خاصة كمية أساسية يعني الرجيم السوري اللي بكون شارع سوري كي عنده دم دريج بريد شكرن أو يك إدارة كهي ربيبري خسر هي ربيبري كدستوري بشكل قشتي ربيبري السوري هاري الدستوري يعني ورد شارع سركرن بسر مجارقة أدوامجي هي سوريا ديمقراطيك ببن بشكل فرمي ج سيستما بارستان سوري قشتي أبنا أي ما أساسا خاصة كما بنجهين وحتى خاصة بيكنات إنه ممكنة شارع سوري كما عنده برجيم السوري را يعني بسرعة ده ورد شكرن هم دم دجام كانوا بيجوا بخط مسور أو يعني شيء كان بيقصد كان يعني أو تيبت من يعني هي سوريا ديمقراطيك بشكل ثاني سر أساسي خصوصيات يخو تيبت من يخو بباريسنا دوسيا فارستان وهرمي باكور جرات سوريا تبعي
دست هیزا سوری دموکراتیک دا به آوانا به درکی به پارستان به درکی بدن مشاندن شروان ایکو دندریس هیزا سوری دموکراتیک دا لیور عسکری خود بکن به هرمه بکن عسکری خود دوام بکن و ریبا بریس هیزا سوری دموکراتیک جی او عسکری به هرمه بریبا. Mais pour l'instant, Damas ne donne pas de signe de rapprochement. Si un retour du régime très partiel et limité sur les frontières a été accepté, nous avons constaté tout au long de notre voyage que ce sont toujours les Assaïches, la police arabo-kurde, qui contrôlent les routes et les personnes dans toute la région. Pour Poladjan, les lignes rouges sont claires. شار ام او تحالفي كردان وعرب وخريستيان ام خرب مطر جبلي بامكان حركي تفاوض حركي نقاش بكم نيم بلاد نيب بوردر اول. Se retirer donc de la zone Talabiat-Sérékanié pour sauver le reste du Rojava. Un compromis douloureux, mais les FDS se battent contre une armée de l'OTAN et l'exclusion aérienne demandée par les FDS n'a pas eu lieu. أنا زي قانون قارنتي بدن أما كو استيفاق ويا حاجة برا نفلايزون للرجافات شبابه جنابه حفتا كده مجلس في سرقان باجر هذه كمارة شركة ما ناس كنا حمج بالرجال دار ملوان خصي بدر الرجال جابت نصر وداعش. Obligés de contourner l'autoroute M4 pour aller à Kobané, nous nous dirigeons vers Raqqa. Un détour de 6 heures sur des routes chaotiques. Des norias de camions-citernes remplis de pétrole rendent l'air presque irrespirable. Une partie du pétrole, extrait dans le nord-est de la Syrie, bon marché mais de mauvaise qualité, sert à satisfaire les besoins de la population locale. Une autre partie est vendue à Damas via des intermédiaires. Avec les revenus pétroliers et les taxes sur les importations et exportations à la frontière irakienne, le gouvernement autonome fait fonctionner les services, paye les travaux d'infrastructure et les fonctionnaires. Mais l'exploitation du pétrole tourne au ralenti, nous explique Ziad Rustem, ingénieur de la commission énergie du gouvernement autonome. بيرين بترول البلد الجزيرة هي صدي 20 نت كارت أنا يعني بلكي 20 ساعة كارت بي أما صدي حفتة جدار في كارا 2000 بيري بترول هم سفاندي يعني إيه يعني جيجو بترول بيدا هرينينا يعني جيجو أبتل بفروتن برنكي أمبيجن بي أمبارجو بي أو بركز جناك يعني أو أمبارجو هن هيا وهن بردوامة يعني أو جيت نقول عليكي يعني نيجاتيف باندور تكل سرما. Trois choses embêtent énormément le régime syrien. L'autonomie militaire des forces démocratiques syriennes, le contrôle des ressources énergétiques et aussi le système politique décentralisé et pluraliste, avec comme cerise sur le gâteau une éducation plurilinguistique. Les élèves kurdes, ils apprennent dans leur langue maternelle et il y a des cours d'arabe également. Pour les élèves arabes, ils apprennent dans leur langue maternelle, c'est l'arabe, mais il y a des cours en kurde. La révolution de Rojava, c'est la révolution de l'émancipation de la femme, mais c'est surtout dans le système éducatif, c'est la révolution de la langue kurde. Sous le régime et jusqu'à présent, l'enseignement, c'est avec seulement la langue arabe. Dans les régions occupées par la Turquie, l'enseignement se fait en langue arabe et en langue turque également, parce que Erdogan envisage de turquiser la région. Sous le régime, on nous enseignait surtout l'histoire arabe. On ne mentionnait pas dans les livres qu'il y a en Syrie d'autres peuples. Non, on glorifiait l'histoire des Arabes. Enfin, nous arrivons à Raqqa. Il n'y a pas si longtemps, Raqqa était la capitale de l'État islamique. Il y a 2 ans, les combats pour la libérer faisaient rage.
Aujourd'hui, la ville est toujours dévastée et partiellement détruite. Dans le centre-ville, I Love Raqqa nous souhaite la bienvenue. L'État islamique mettait ici des têtes coupées sur des pics pour effrayer la population. Il a toujours une base sociale dans cette région et des cellules dormantes tentent régulièrement de la déstabiliser en commettant des attentats suicides. En envahissant le nord de la Syrie, Erdogan avait misé sur un soulèvement des Arabes contre les Kurdes, mais cela n'a pas eu lieu. Mohamed Ahmed, citoyen arabe de Raqqa et ingénieur en informatique, rencontré par hasard dans un café local, est catégorique. من خلال الفترة السابقة وما تمحضت عنه من بداية الثورة حتى هذه اللحظة أثبتت الفترة الحالية أنها أفضل فترة تقيم ضمن سوريا بشكل كامل ألا وهي فترة سوريا الديمقراطية مع التحفظ لبعض المسائل لكن كأفضل من حيث الأمان كأفضل من حيث الناحية المعيشية كأفضل من حيث التعايش السلمي بين كل الفئات وخصوصا هذه المنطقة منطقة الجزيرة التي تحتوي على جميع الفئات السورية من عرب كرد سريان أرمن أشوريين مردلية جميع الفئات تتواجد ضمن المنطقة ومع ذلك ضمن هذه الفترة أثبتت أنها مثال يحتذى به في التعايش السلمي ما بين مجموعة المكونات السورية بشكل كامل. یک جده في إرشي تركي يعني كو يكيتي نبر بيكاتين هرمة خراب بكين نبر كرد وعرب وخريستيان هذا أو بكين وان أو ذكر يعني هدف إرشاد تركي نتن عسكري سياسي بتخص خراب بكين بالي بالعكس شيء ترس شيء لامبر إرشي تركان خركي منتخجش كي قدر وان يك هدفنا تاني كردن هدف حمينا وكيف مال أبدي ودافران ديد أنا يكتي نبر بيكاتين دا خورتر بيه شبري بتر هذا الدقرن وهلوسي وان بري دا خورتر كلمة وعربا ناتج صالح استراتيجية يعني الرجيم خصيم يجي عربنا كرد سيونيستين كرد إسرائيليين كرد صليبيين كرد قبطاوة قبطاليستين هرتم الخصيم يجي وانا واحد ناجينا هي مثل ديرازور هي يجي راقي أم قواتي منطقة الوردوتي بدي نام تاو نتبرا جينجي كنا وارد Exemple de se vivre ensemble, dans un village sur la route, nous tombons par hasard sur un mariage mixte entre une Kurde et un Arabe. La récente invasion turque a donc apparemment rapproché les différents peuples de la région, mais aussi les différents groupes kurdes. Certains groupes kurdes, pro-Barzani, s'opposaient à la domination du PID, la branche politique des YPG, dans le gouvernement autonome. Nari Matini, une opposante kurde que nous avions rencontrée il y a 2 ans, a aujourd'hui rejoint le Conseil démocratique syrien. Mohsen Tahir est membre du bureau politique du Parti démocratique du Kurdistan, PDK, pro-Barzani, le dirigeant kurde irakien qui entretient de bonnes relations avec la Turquie. Tout son parti veut maintenant faire des efforts pour plus d'unité kurde par crainte d'un nettoyage ethnique. دولتا تركي روجانا لسر كردستانيا لسر كردستان سوري اف كسي چتا افكاري قريج چتي آلية تركيا ودكن اف دزيا مالا كشتنا خلقي قرتني قهرتنا ديموغرافيك قد خوازن دفري دا چيكن ام بينن اف سياستكي قلكي خطرة جبر فيك يجي شكرداتي خستنش تفجر سياسية كرديتي خستن في قناة غدا يكريزيا خو آباكي. Sur la route de Raqqa à Kobané, à Ain Issa, nous croisons une patrouille russe qui sort à grande vitesse d'une base militaire. Ici, la Russie a remplacé les États-Unis. Plus à l'est, nous avions déjà croisé une patrouille russe et aussi une patrouille des États-Unis qui sont toujours présents. Il y a aussi des bases militaires iraniennes et turques en Syrie. Même ce troupeau de dromadaires peine à comprendre cet imbroglio d'ingérence internationale.
راست يعني سياسة أمريكا زحف شاشبو وقالك زرار دا بهرمي دا قالي كرد وقالي بهرمي عربي خو خريستياني خو دبلي أوا يعني أم دزانن يعني سوريا مسألة خوي دولية نبنتوية وشار سريان جان نبنتوي وريكرن أم أنها دمجاري السياسي ده موقف روسيا أريني دبنين يعني إيجابي دبنين وأنا خازن نابري بكنا برمو حكومة السورية. Mazloum Abdi explique ensuite qu'ils sont victimes d'un marchandage politique. Afrin contre Idleb, Serekani et Talabiat de nouveau en échange d'Idleb. Abdelkarim Omar reste méfiant lui aussi. بهتر بيوستي جم روسيا انه او برجواندي تكلي وين ابوري دالي او صاروخ اس 400 دالي او بوري غازيتا يعني روس اهميه الديوينا جبولو تشتكي قول تركيا عازز بكي روس هناك يعني روسي نبر جديه قول برسكري كدنا مو وريجيمي تشارا سربكي. À Kobané, à la menace d'une invasion turque s'ajoute le froid et la pluie. Gülay Karac, une femme turkmène, est l'exemple vivant de la fracture dans cette communauté turkmène déchirée entre pro-turc et pro-gouvernement autonome. Une brigade turkmène, Sultan Murat, se bat main dans la main avec l'armée turque, mais une bonne partie des Turkmènes à Manbij, par exemple, participent au gouvernement autonome. Dans toute la région de Kobané, la vie et la reconstruction sont paralysées par les menaces permanentes d'une nouvelle invasion. La rue est unanime contre la menace de la Turquie et particulièrement en colère contre Erdogan. وارد ما حوشي مانا عرد مانا ملكي مانا تشتكي أردوغان فرهي برا منطقة من الجام خواهد شكل. اوكي. والله مواقف جوال كوباني أمني لمنطقة آمنة تشكي ومن زمان خود خوازن ونك دولت أجنبي نك أمريكا ونك روسيا ونك تشكي نواره. هم كردلية خود خوازن نه أردوغان نه بابي أردوغان کنه واره. بو احتلاله. بو احتلاله بو. وأمريكا يشتري احتلال دكتور جالس بو بترول يجمع حرب تشتري. والله روسيا كونه بس دنا خالص بكرسي لقي هافدرونه مو كونه تشيكه بس چنوكه كاس نو تسركه ده خوازه خونه كردا بفروشه بپرا. Bozan, un mécanicien, résume tout en une phrase. أنا برقص عارض برقص أهو كيما مخونا خاضن أو سياسة دقائق ماشينة أو كي مدبي أو الروس والتركي كي برجع متفق إنجي حذر نبوا إتفقوا ما بفورما إما يصير مش فقير فخورنش داره. Persuadée d'une guerre imminente, la population creuse frénétiquement des tunnels pour résister aux attaques. C'est ici que les Kurdes ont infligé à l'État islamique leur première grande défaite. En cas de nouvelle invasion, ils résisteront encore jusqu'à la dernière maison. لبن سياوي داري وزوك فوحانا كيري ظالم عمري مخاري دجمن عمري مخاري غاوي عمري مخاري خير أجدا غادا رواية سيرك جفا خويايا سيرك جفا خويايا سبرم كشاكر دايا هاو درماني دلايا هاو بنا دلايا وشوما بجاري لبن سياوي داري لبن سياوي داري وزوك فوحانا كيري ظالم عمري مخاري تجمع
دجمن عمري مخاري خاين عمري مخاري